Hello guys. Aji akivi muide jindo. Akivi la anti la khorde Newland de gokdo te ahi gina asle. Ite heti pungchi gina ase. Sabi muide jin la back view to sabi to. O to de fig la gas asle dikhai jo de. Kine ase anti la busti. Bala se. Fig la gas niche de ida fu khan rakhi gina ase ni. Pani alap gire ase de. Do fig guti khan pake ase te ekbar pake ase ni. Itu na alap agi de suka kheti nishina mokoi gas khan ki khan dikhase to moi tate jai gina apne khan ki dikhai dibo de ete pani te ja ase ni mujja lage moi to city life town life kadna khushi na pa inika nature busti life jungle life hai na mul laga mon choi de inika kiman paisa thakibi নাই এতিয়াতো পইচা নাই হইলবি কোৱা কিমান পইচা থাকিলেবি মই টাউন সিটিতে বুলে মন নাই বস্তিতে যাইগে না বস্তিলা হাওয়া পানি বস্তি ভাইবস থাকা হে ভাল আছে পুঞ্জিছে দে খিতে পুঞ্জিছে sabido overbal inya busde buhi na ini kala bagan kurina na bui thaki bole mon basebe sabido mokoi gas khan puchu gas bi ase aro ni pumpkin gas khan bi ase pumpkin la gas laido komolia la chini kena boil kona bi khawole mon ja ase overkids sao ito way ay ni pumpkin chuto wala sini ay aray to he kuchu ni sleep la kuchu thakin hoy itu laga sa wala ni lamba hoy na nya tok ta tanina khalay sinoy itu la ni alap chuto la wala ase papaya gas be tate ase gauri dana la gas morom bi lage ni lai pata gas full dure ase chito kurina ado gas ayo aro ite cucumber la gas be ase sabito alup chito dure ase de mokoi bindi gas ni murcha se kwa murcha gas aro yete naga lasan la gas khan sabi to ni yete ase ni puchu gas khan over healthy moge punju wala ho ase sabita puchu gas to over healthy pata bi man dangor sabi bata bi man dangor moge punju wala ho jese ini hamuk ekta ase are ete am sabi pakki gina eman gire ase ni yellow kurigina kumba etu gas tu kumba tu puka ase kumba tu puka na inya ase ko ase teni thik par paki ase de ada oh sir te ase ni muja tuak See, I plucked this one. Look at me one. So good look.
Yate ni fishery khan bi ase fishery dangor kurina ase etu busti gokto busti dilu na sob manu la khor de nijor la fishery tu thaki ase de moi dikha tak tu aro etu fishery de hamuk bi bishi ase hamuk mas khan paligina ase sob thaki ase de aro moi internet te dikhi na yate de fishery de opor de green la wheat thaki ase na hoy etu tu gauri ke ni uthai gina na gauri ke khelai wishe gauri karne bhal ase koi thaishe fale tu jango bamboo khan ase bamboo shoots khan ola ase na biche de gushi gina sabula ase fuman bhal pra dure ase koi tu khan bi ni masti ठीक पूरा दूरी के ना से तो भी ताला फूल असना की ऐसे ना गुटी असना की ऐसे और नी इधर वेजिटेबल एक ता नी नी kata pukhi ke na norom la khai na hoy yeti ni norom la ekta ulai na ase ni etu bishi ase etu bitor te aro yete sabi ni blue tea la laga plant full dure ase ba pra wonderful ite ni te bamboo gas khan ase to kane bamboo shoot la ase na sawole asle etu ni plastic pata koin hoy julai la prak kurna hala kurna banai na khain hoy etu pata khan ulai na ase kwa shock ase de etu side phale bi thaki ase I'm shocked etu plan mi sabina man cute no hoy la kurna yete tomato ekta duri gina ase man cute pra duri gina ase yete chives dangor la ta lagai gina ase alop salop yete khor ase aro yete enika aishe gole do ekdom deep jungle ta hi ja nishna na feel kure ase yete sabi hai guys nei do kiba khuri de ola laga mushroom na anti la khore thaishe to oi takhan kuma manu to khawole boy khai itu ajikali nakhabi manu ki hua ase koi ase bole bi itu full ko ase itu mushroom to moi to khushi pai khai to moi he uthai gina jawola ase dei ni ajidu yete gauri dana pakala khode ba subji banai na khawala ase de yete chicken ready boy ase meat masala khan lagai na banabola ase itu gauri kor la plate la style tu phal ase na sabini yete phale bucket ani na ina na sai lebi ni yete gauri dana lagai debo aro india nami jabo aro tai dijin khabo bala se tu style bi anti la khorde ahi gina ase de anti la to aji la video tu yate par end kore dia ase de sob manu ke thank you for watching please do subscribe like and share de bye bye